Mapay nga aga mga kawaday, pangaong kita mansura, bihag. Bihag nga manok. Hinot na kaon ni mga kawaday. Maram ako damit di rin na kaon ni. Kaya ano, tinatlok mabihag. Charis, balataw. Hinatagin niya nga bihag nga kawaday ni tatay. Dapat para kakulupin ni birthday tak anak tatay kaya gabi naman kami nakaulit. Tapos nakasawa gabi na ako pa nagkuhin gani makin maaraman kawaday pag ihaw nga manok. Isang gitaga na inihiya na